कामधेनुंकर अभिशाप तमे ही अभिशप्त तार जदि दया हब तमर पुओटी हब तमे कहि पार मु वर्तमान जाई मां कामधेनुंक निकटरे क्षमा भिक्षा करिबी ना तमे वर्तमान कामधेनु को पाइबनी ताले कालिदास लिखिले कामधेनु कोठी अछंती ना हबी से दीर्घ सत्रस्य आचेदानिं प्रचेतस भुजंग पिहित द्वार पाताल मधितिष्ठति वर्तमान पाताल रे वरुण राजा दीर्घ दिन व्यापी गोटे यज्ञ करू जो यज्ञ को निमंत्रण करी नहीं जाइछंती कामधेनु मां कामधेनु वर्तमान पातालपुर रे अछंती तमे कहि पार मु पातालपुर को जीबी तमर से शक्ति अछि पातालपुर को जाई परिबो किंतु ना भुजंग पिहित द्वारम विषधर सर्पमानंक द्वारा से स्थान एपरि संकुल एपरि भयंकर तमे पातालपुर को जाई परिबो नाही तांकर कन्या नंदिनी मो आश्रम रे अछि तमे जदि नंदिनी मां को पूजा करि पारिबो तांकर जदि दया हबो तमरो निश्चित भाव रे सुंदर पुओटी हबो कहू कहू एही प्रसंग रुचि होम साधिनी ऋषि होम साधिनी अनुरागत वशिष्ठ महाराज दिलीप एवं सुदक्षिणांक निकटरे नंदिनी मां कथा कहूथिबा अवसर रे मां नंदिनी सायं समय रे जंगल रु चरी वशिष्ठंकर आश्रम अभिमुख रे आसुछ लक्ष्य पड़ी गला वशिष्ठंकर नंदिनी मां देखिबा को केमितिका लिखिले कालिदास कले ललाटो दयमा भुगना स्निग्ध पाटला बिभ्रति श्वेत रोमांग संधेव शशिनंग नभ आउ कालिदासंक परी उपमा दबा पई ए विश्व दरबार रे पंडित एजावत जन्म होइनी उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषधे पदलालित्यम माधे संचित्रयोग्ना देखंतु आज्ञा कालिदासंकर उपमा केमितिका नंदिनी मा आसुचंती कालिदास लिखिले कले ललाटो दयमा भुग्नम पल्लव स्निग्ध पाटला आपण नुआ आंब पत्र कोणी थिबार देखिबी से जमती ईशत लाल वर्ण को धारण करि थाए ताम्र वर्ण को धारण करि थाए मां नंदिनीकर शरीर देखिबा को ताम्र वर्ण परि स्निग्ध चिक्कणिया तेल बहिला परि जना पुरुष पुणी बिभ्रति श्वेत रोमांकम संधेव शशिनं नभ ईशत पाटल वर्ण को धारण करि थिबा नंदिनीकर ललाट देश रे गोटे अर्ध चंद्र श्वेत रोमावली चिन्ह शोभा पाउथिला किपरि ना संधेव शशिनं नवम शुक्ल पक्षर द्वितीय चांद बा तृतीय चांद पश्चिम आकाश रे सांध्य समय देखा गला परी जेते बेले सूर्य अस्त होई जानती पश्चिम दिगटा ईशत लाल वर्ण को धारण करिथा ईशत लाल वर्ण को धारण करिथिबा पश्चिम आकाश रे द्वितीय एवं तृतीय चंद्र शोभा पाइला परी
ନନ୍ଦିନୀ ମାଙ୍କର ଲଲାଟ ଦେଶରେ ଶ୍ଵେତ ରୋମାବଳୀ ଚିହ୍ନ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ପାଲାରେ କୋଉଠି ଏତେ ପଇସା ଆଣିଏ ବହି କିଣିଲ? ତୋ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା, ପଥର ବିକିକିନି ମତେ ଦେଇଥିଲା, କହିଲା ନିଅ ମୋ ପୁଅ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଇବ, ବହି କିଣି ତାକୁ ପଢେଇବ। ମୋ ବୋଉ ପଇସା ବରେଣ୍ୟବର ସୁଧୀ ସମାଜ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବଶିଷ୍ଠ ଡାକିଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରାଜା ହଁ ତମର ଶୁଭ ସମୟ। ସମୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଉଁଲି କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ହଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ଆମ ଆଡକୁ ଆସିଲା ଆମେ କଣ କହନ୍ତୁ ଏତର ଶୁଭ ବେଳାଟାରେ ତୋରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତୁ ଆସିଲୁ କକା। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆଜ୍ଞା କୁଳ ପୁରୋହିତ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ହେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ତମର ଶୁଭ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ନନ୍ଦିନୀ ମାଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମା ମୋର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚରିକିନି ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତମେ ତ ରାଜା, ଏଠି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପ୍ରାସାଦ ନାହିଁ, କିଏ ସେ ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା ନାହିଁ, ଶଯ୍ୟା ବି ନାହିଁ, କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ତମେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରରେ ରହିବ, ଶୋଇବ, ଫଳ ଆହାର କରିବ। ଏମିତି ଯଦି ରହି ମା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ, ମା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ତମ ଉପରେ ହୁଏ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅଟିଏ ପାଇବ। ହେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନେ ଚୀନ ସମ୍ମତି ସେ ଆଉ ଫଳାରେ ତୁଣ ସଜାରେ କ୍ରମେ ପାହିଲା ରାତି ଫଳାରେ ତୃଣ ପାହିଲା ରାତି ଫଳାରେ ତୃଣ ସଜାରେ କ୍ରମେ ପାହିଲା। ବଶିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଏବଂ ରାଜମାତା ସୁଦକ୍ଷିଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ। ତମେ ଗୋଟେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ତିଆରି ହେଲା, ତୃଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଲେ, ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଏ ରାତିଟି ପାଇଗଲା। ଆଶ୍ରମେ ଋଷି ଶିଷ୍ୟ ଗଣ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କଲେ, ବେଦ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଶ୍ରମର ଋଷି ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ପାଲା ମଞ୍ଚ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ର ବେଦ ପାଠ ପଦେ କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଗାୟକ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଏ ଗାୟକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଯଜୁର୍ବେଦର କାନ ସଂହିତା ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ମୋର ବେଦ ବିଶାରଦ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ସିଏ କଣ ଖାଲି ବେଦ ବିଶାରଦ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମଲେ ସିଏ ବି ବେଦ ବେଦକୁ ପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନା କଣ ତାଙ୍କର ବେଦ। ଆରେ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ରେ, କେ ଅଛି ବେଦ ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେ ଅଛି ବେଦ ବୁଝିବାରେ ଶରୀର ବହି ଏ ସଂସାରେ। ଦେହ ଧାରଣ କରି କୋଉ ଲୋକ ପୁଣି ବେଦ ବୁଝିଲାଣି? ଇଏ ବେଦ ବିଶାରଦ, ଆଙ୍କ ଛୁଆ କଣ ହେଇଛନ୍ତି
ବେଦ ବାଚସ୍ପତି ନା କଣ? ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ କହ ତୁ? ହଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ପା ସମେତ ଆବ ଚତୁର୍ବେଦ କାନ୍ନ ସଂହିତାରୁ ବେଦ ପାଠ କରୁଛି। ଆଜି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବେଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ? ଦ୍ୱିଦଣ୍ଡ ରାତ୍ରି ଶେଷସ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଦୁଃ। ମନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାତି ପାଇବାକୁ 2 ଦଣ୍ଡ ଥିବ। ଘଣ୍ଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କୁକୁଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ହବ ନା। କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ କରେ ସେଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେତିକି ବେଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ପିଲାମାନେ ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବେଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଓମ୍ ସାଂନୋ ମିତ୍ରଃ ସାଂ ବରୁଣଃ ସାଂନୋ ଭବତୁ ଅର୍ୟମା ସାଂନୋ ଇନ୍ଦ୍ରୋ বৃহস্পতি সাংনো বিষ্ণুরুক্রমঃ নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি রূপং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মাং অবতু তদবক্তারং অবতু মা অবতু বক্তারং। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। বিশ্বর মঙ্গল পায় আগ কালর ব্রাহ্মণ পিলামানে ব্রাহ্ম মুহূর্তରୁ ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବେଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଋଷି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଚାମ ବନ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଚାମ ବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉତ୍ତଙ୍କାର ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉତ୍ତଙ୍କାର। ଆଜ୍ଞା বৈকুণ্ঠে দেই ধ্রুপদী অনন্ত শ্রুতি গতি সে অনন্ত শ্রুতি গতি লেখি সরস্বতী বিরাজঙ্কার বেণু বেড় বন উজ্জ্বল বেণু বেড় বন উজ্জ্বল মন্ত্র বলে জেনে বড়ি আসই। ସବୁ ଗାୟକ ମାନେ ପଢନ୍ତି। ଆପଣ ପଢିଲେ ମୁଁ ପଢିଲି। ସମସ୍ତେ ତ 10,000 ନେବେ, ମୁଁ କାହିଁ 12,000 ନେବି? ଟିକେ ବୁଢା ଲୋକ ବୋଲିକି ଦଉଛନ୍ତି 2,000 ଅଧିକା ଆରେ ଧନ ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ବୁଢାଙ୍କୁ ଦେଇ ପକଉଥାନ୍ତି ତା ବିଶ୍ୱ ରହନ୍ତାନି। ଆଉ ତମକୁ କାହିଁ ଅଧିକା ତାର ଦଉଛନ୍ତି? ବସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଡାଲି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ଗଲେ ଗୋଟେ ପାଲାକାର ପାଲା କରିପାରିବନି। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱର ଶୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ ବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ହିରେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବିନା ଝଙ୍କାର ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜହ୍ନେ ବଢି ଆସଇ ଜଳ। ଏ ହଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ରାଜସଭାର
बड़ पंडित होचंती विश्वनाथ कविराज अमूल्य ग्रंथ लिखिले साहित्य दर्पण अमेरिकार रिसर्च हैला एजावत ओडिशा सरकार तांको मरणोत्तर सम्मान दे पारिला नाही से विश्वनाथ कविराज लिखिचंती भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्यो प्रतीयमानथा प्रकृतं दीपिथा मता तमे पाला गाइबो घास काटी भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृत अलंकार को अप्रकृत अलंकार रे परिणत करिबा अलंकार को उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाय थाय प्रकृत अर्थ कोन ना मुनि मुख वेदर्शन एला प्रकृत अर्थ अप्रकृत अर्थ हला किए ना बिहिला की सरस्वती बिना झंकार सरस्वती बिना वादन कले की जोठी की अब्बा ये प्रयोग करा जाए से उत्प्रेक्षा अलंकार ये वाच्य उत्प्रेक्षा अलंकार प्रतीयमान उत्प्रेक्षा अलंकार आउरी अच्छी से अलगा पाठ तो राति 5 राति पाला आपण माने दया करी सुन सब थ्रु टिके टिके दबा ना न देले केमिति हो आर वर्ष का 2 राति बढ़े दियो रह आउ आर वर्ष को वंचित बेसी खोलियो रह बरेण्य मोर सुधी समाज प्रकृत अर्थ हला मुनि मानकर मुख निश्रुत ध्वनि ओंकार ये वैकुंठ जाई द्रुपति अनंत श्रुति की गति अनंत वासुकींकर पड़िला चक्षुरे चक्षुर सर्पर अन्य नाम होची चक्षुश्रवा कान नाई चक्षु साहाय्य से छुड़े कवि कहिले बिहिले की सरस्वती बिना झंकार आज बागबादिनी सरस्वती बिना वादन कले की निद भागी गला सुदक्षिणांकर महाराज दिलीप डाकिले सुदक्षिणे स्वामी चलो वर्तमान मां नंदिनी सेवा करिया अथ प्रजानांगधिप प्रभाते माया प्रतिग्राहित गंधमाल्या बनाय पीत प्रतिबद्ध वच्छा दशो धनो धेनु रुषेर्मुमोच प्रजानांगधिप प्रजामानंकर पालन करता अटंती जे महाराज दिलीप राति पाहि जिबा परे जाया प्रति स्त्री को जाया केते बेले कहा जाए कालिदास साहित्य पा गया पत्नी काई तक को गला पतनात् त्रायते जा सालव पत्नी स्वामी पतनोन्मुखी स्वामी खराब बाटू को जाउचंती जे भलो बाटू को फेरे आनी परिला सेही होची पत्नी स्त्री को जाया केते बेले कहा जाए ना जाया पतिश्च दंपति जाया एवं पति मिशंती केते बेले संतान संतति पाई संभोग सुख दे सेति के बेले स्त्री को कहा जाए जाया अच्छा माई आउ तो काम किछ नाही माई पकेते बेले कहा गला ब पाटी करना सब माई बना ब सब बुझुती पैसा दबो मते ये आज्ञा लक्ष्य करिवे आज जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम पुत्र प्राप्ति पाई लालायित थिले केना सुदक्षिणा आज नंदिनी मांकर पद प्रक्षालन करिचंती चंदन पिंधेई देइचंती फूल मालटी लंबेई देले बाछुरी की क्षीरपान करेले आज राजा चली कौठी की ना नंदिनी मां को चरेबे लता तंतुरे के सबद्ध उष्णी सलीला दिने मस्तकरे महारह स्वर्ण मुकुट परिधान करुथिले राजकीय वसन भूषण को परित्याग करिथिले
ସନ୍ତାନଟି ପାଇ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ମହାରସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମସ୍ତକକୁ ଲତା ତନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଧନୁଶରଟି ଧରି ମା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗାତ୍ର କଣ୍ଡୁୟନ ମଖିକା ବଂଶ ନିବାରଣରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗମନେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ନ ଦେ ବିଜନରେ ମା ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ଗାତ୍ର କଣ୍ଡୁୟନ ମକ୍ଷିକା କଣ୍ଡୁୟନ ମକ୍ଷିକା ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଆମେ ଡାଁସ ଯାକୁ କହନ୍ତି ବଣୁଆ ମାଛ। କୌଣସି ସମୟରେ ମା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯଦି ଡାଁସ ବସି ପଡେ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ ସେ ଡାଁସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାର ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଠି ସେ ଘାସ ଚରନ୍ତି। ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ ଛିଡା ହେଇ ରୁହନ୍ତି। ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୟରେ ମା ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ ସାରି ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସୁଦକ୍ଷିଣା କଣ ବସିଥାନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ନା, ଯୋଉ ବାଛୁରୀଟି ଅଛି ବାଛୁରୀ ପାଇଁ କଅଁଳିଆ ଦୁବ ଘାସ ଗୁଡିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଶ୍ରମରେ ରଖି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଗମନ ପଥକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ ମା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଧରି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଯାଏ। ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଦିନେ ଗଜଦନ୍ତ ପଲ୍ଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଥିବା ମସ୍ତ କରି ଲତା ତନ୍ତୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ମା ନନ୍ଦିନୀ କି ଚୋରେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଶୋଭା ପାଉଛି? ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଣୀ, ମଝିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମା ନନ୍ଦିନୀ, ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଲିଲା କହିଲା ପୁରସ୍କୃତା ବର୍ତ୍ତମାନୀ ପାର୍ଥିବେନ ପାର୍ଥିବ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତଦନ୍ତରେ ଛାବିର ରାଜଧେନୁ ଦିନ ଛପା ମଧ୍ୟ ଗତେ ବସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଗରେ ରାଣୀ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ, ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ। କେମିତି ଦିଶୁଛି? ଆଗେ ରାଣୀ, ପଛେ ଭୂପତି ମାତେ ସୁରଭିମାତା ଦିବସ ସର୍ବରୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଶୋଭିତା। କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଦିନ ଯାଉଛି ରାତି ଆସୁଛି, ଦିନ ରାତି ମଝିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତି ଶୋଭା ପାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ ଯାଉଛି ରାତି ଆସୁଛି, ଦିନ ରାତି ମଝିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ଆଗେ ରାଣୀ, ପଛେ ଭୂପତି, ମଧ୍ୟରେ ସୁରଭି ମାତା। ଦିବସ ସର୍ବରୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କି ସୁଶୋଭିତା। ଗତ ହେଲା ନିଷ୍ଠା ଯୋଗରେ ବିଂଶତି ଦିନ ଲାଗିছে ଯାହାକି ଘଟିଲା ସୁଧି এই ক্রমে মহারাজ দিল্লীপ 21 দিন পর্যন্ত মা নন্দিনীଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି।